Kasarang ni acak asong ni maaparang, ani kasara acak tedrang, aruplak ani kasara acak cadam berpengang. Acak asongo ongeng gepa obosarang na gisik ni kita ni mekaniko maninga, aro anga rentaman ca ya rabiani kuanceng jat ni kita cakronging. Sakantiko ani gisik atong bakci mo cena kusyong dia. Maina ya ndak apa semuanya anceng tengkaman ca tomaniko rapa cena makna kita joton kana nang chomoteng. Anceng jat ni mekang je isuan donga je dalbat kepa isuan donga uko resolve kana kita anceng ni priority ni distract ka koman keparang ong jat China. Anga tengkaman ca Chief Minister ko ba mormolataha tengkaman ca kupatian ko bonataha ya jatni makau dongeng gepa dalbe gepa jatni nang gepa isu ko resolve kana geta wa tengkaman ca kubong rekna geta tomani ko dakna geta meeting ko dak china geta anga una didiatani ko bonaha morbola ni koda kaha aro rut kijan ya asongani ko kumongani ko dakchina aro tengtamancha sorkari ni gata ya ja kudiani ko tengtamancha gamcha terai dawan immediately meeting nang ko okamchina jion tengtamancha asongko jatko nirokna gata manderangi syokaman Dalgeparang baksa, asongan baksa, aroplak jatni isu ko makangodone, ya jatni isu ko resolve kana, kreng ke paplak, civil society organization baksa, agan rekani ko dake, ya isu ko resolve kana, kangko kana gata, skang ba priority doni, remekang China, mana, tengkaman ca, ongeng obo sarang kon, anceng jatni ka kamcai, chusokat naskani ko anceng, Nekna zaman capca, oni keman yarang ko masih aru uye, sorkari jauh kukudi nananga dan gepau, ya kumani ko takinga, aru changsata yang asakanti kon, hayang ceng tengtaman ca, kak senau tengtaman ca, kak demiatan ina ceng bina, cuba tahu dong gepai so jawaban ceng na tengtaman ca, gisek ni kita tomani kon Cina, aru anceni asongo, ya dal bei gepa jatni, nang neke yang gepa isu ko resolve kana. Ancena cholangko onchina sakanti kon tomako rabana antangtangi capacity pamchake tlakan contribute ka China sakanti kon mormula